मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानଙ୍କ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ମୋ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ପ୍ରତି ରବିବାର ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇଥାଉ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ପ୍ରତି ରବିବାର ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇଥାଉ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ 4ଟି ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଆମେ କାହିଁକି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥାଉ ତାହାର ସତ୍ୟତା ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଯଦି ଏହି କଥା କୌଣସି ପରମ୍ପରାବାଦୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି, ଭାଇ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲାଗି ନ ରହିଲେ, ସହଭାଗିତାରେ ନ ଗଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ମୋର କୌଣସି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀରେ କବର ପଦା ମତେ ଦେବେ ନାହିଁ, ମୋର ବାହାଘର ଅଛି, ଝିଅର ବାହାଘର ଅଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ କଥା ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାହିଁକି ଯାଇଥାଉ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ କାହିଁକି ଯୋଗଦାନ କରିଥାଉ। ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 42 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ, ସହଭାଗିତାରେ, ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥାଉ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାରୁ ନୁହେଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇନଥାଉ, ଆମକୁ କବରପଦା ମିଳିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇନଥାଉ। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥାଉ? ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଗୀତ ଗାନ କରିବା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆଉ ସହଭାଗିତା ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ସହଭାଗିତା କହିଲେ କ'ଣ? ସହଭାଗିତା କହିଲେ ପରସ୍ପର ମିଳନ, ପରସ୍ପରକୁ ଆଲଙ୍ଗିନ, ପରସ୍ପର ହାତ ମିଶାଇବା, ସାଙ୍ଗରେ ବସିବା, ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ସହଭାଗିତା। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ସରି ନଥିବ, ବାକ୍ୟ ସରି ନଥିବ, ସେମାନେ ଉଠିକି ପଳାନ୍ତି। ଆଉ ଏହାକୁ ସହଭାଗିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସି ଆମର କେବଳ ଉପସ୍ଥାନ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବି ଆମେ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହେ ଯେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାହିଁକି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ସହଭାଗିତା। ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଶରୀର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆମେ ଅଟୁ। ଆଉ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସହଭାଗିତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆମର କୌଣସି ବାହାଘର ପାଇଁ, ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପୁଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଆମର ଯିବାର ମନୋଭାବକୁ ଆମେ ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଯାଉଛି? ଯେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ସେହି ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହେଇଥିବାରୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସହଭାଗିତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଓ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଓ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ଅନୁସାରେ ଏକ ଏକ ଦମ୍ପତି ଜୀବନ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ନହଙ୍କୁ ସେ ଜଳପ୍ଳାବନ ପୂର୍ବେ ନହଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖିଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ପରିବାର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କର। ନହ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରି ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ
प्राण रक्षा निमंते विभिन्न प्राणी मानकु एवं परिवार को धरी से जहाज मध्य प्रवेश कले। प्रिय प्रभु लोक माने आमे मंडली को कहीं जाई थाउ आमर जीवन रक्षा निमंते सेही नहंकर जहाज वर्तमान मंडलीर निदर्शन अटे। नहंकर जहाज रे जो माने थिले सेही दिन जो जल प्लावन हैला केही मध्य विनष्ट हेले नाही। जो माने नहंक जहाज भितरे थिले अर्थात नहंक परिवार 8 प्राणी एवं विभिन्न पशुपक्षी दंपति अनुसार एक एक दंपति जहा जहाज मध्य से माने प्रवेश करथिले सेमानकर जीवन रक्षा हो गला। प्रिय प्रभु लोक माने आम्भे मध्य एही नूतन नियमर मंडली रे आमे एथिपाई जाई थाउ प्रतिदिन एथिपाई आमे मंडली को जाई थाउ आमर जीवन जेपरी रक्षा हेबो। प्रिय भाई भौणी माने मु कहिबा पाई चाहे हेई पारे आपण मंडली रे गला परे आपण सुस्थ ही पारु नाहंती मंडली रे गला परे हेई पारे आपण संपत्तिशाली हेई पारु नाहंती मात्र जीवन तो निश्चित भाव में रक्षा हेबो एहा प्रभुंकर प्रतिज्ञा अटे। आमे एथिपाई मंडली को जाऊ एथिपाई आमे प्रभुंक घर को जाऊ कारण से स्थान रे आमर जीवन रक्षा हेबो से स्थान रे आमर उद्धार अछि सेठी आमर परित्राण अछि आउ मंडली होची स्वर्गर द्वार सेथिपाई आमे मंडली को जाई थाउ। आपण मानक निकट रे मु तृतीय विषय रखिबा पाई चाहे आपण माने मो सहित आसीबे जोहन लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद। जोहन लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद यह आमानकर अति सुपरिचित वाक्य अटे। लिखा जाए यीशु तांको कहिले मु पथ सत्य और जीवन मो देई न गले केही पितांको निकट को जाए नाही। आमे काहे की मंडली को जाओ कारण यीशु को आमे प्रभु भाव रे आमे विश्वास करिछु। यीशु ही परमेश्वर अटंती यीशु को छाड़ी देले द्वितीय परमेश्वर केही नाहंती यीशु ही सत्य यीशु ही पथ आ से ही जीवित परमेश्वर बोली आमे कोन करिछु विश्वास करिछु। सेतिपाई रविवार दिन आमर विभिन्न काम धंदा को छाड़ी आमानकर पारिवारिक समस्या को छाड़ी आमानकर प्रतिदिन जीविका संबंधी चिंता को छाड़ी आमे कोन करू सेही दिन आमे मंडली को जाई थाउ काहे कि से आमर प्रभु अटंती से आमर परमेश्वर अटंती से आमर कर्ता अटंती। सेतिपाई आमे रविवार दिन आमे कोन करू मंडली को आमे जाई थाउ। जदि आपण पढ़िबे गीत संगीता 95 अध्याय 6 और 7 पद रे प्रकार लिखा जाए आहे आस उबुड़ होई प्रणाम करू आंभ मानक सृष्टिकर्ता सदा प्रभुंक छामुरे आंटू पातु। कहीं आमे प्रणाम करू कहीं आंटू पातु लिखा जाए 7 पद कारण से आंभ मानकर परमेश्वर से आमर प्रभु अटंती सेतिपाई आमे मंडली को जाई थाउ। मंडली रे सुस्थता पाई आमे जाई न थाउ मंडली रे गले आमर बाहाघर हेबो मंडली लोक माने आमर दुख सुख रे आसीबे सेतिपाई आमे मंडली को जाई न थाउ एवं मंडली रे गले कौन हेबो कबर पदा मिलिबो एतिपाई आमे मंडली को जाई न थाउ काहे कि आमे जाई थाउ से आमर प्रभु अटंती से आमर परमेश्वर अटंती यीशु को छाड़ी देले द्वितीय परमेश्वर केही नाहंती से आराधना पूजा और प्रशंसा महिमा पाइबा पाई योग्य एकमात्र से प्रभु यीशु ख्रीष्ट अटंती सेतिपाई आमे मंडली को जाई थाउ। आपण माने मो सहित देखिबे चतुर्थ विषय आपण मानक निकट रे मु रखिबा पाई चाहे। चतुर्थ विषय आपण पढ़िबे बाइबल रो शेष पुस्तक प्रकाशित पुस्तक 2 अध्याय 1 पद। प्रकाशित पुस्तक 2 अध्याय 1 पद रे लिखा जाए एफिस मंडलीर दूत निकट को लेख जे आपणा दक्षिण हस्तरे सप्त नक्षत्र धारण करती और सप्त प्रदीप और सप्त सुवर्ण प्रदीप मध्य गमनागमन करती। सप्त सुवर्ण प्रदीप कहले यह सप्त मंडली बा 7टी मंडली को बुझाए आउ एही सप्त सुवर्ण प्रदीप मध्य परमेश्वर कौन करती गमनागमन करती। पृथ्वी रे जदि परमेश्वर बसा उठा करिबा जागा बुलाबुली करिबा जागा जदि कोठी अछि ताहा होछि ख्रिस्टियान मंडली ख्रीष्टंकर मनोनीत लोक मानकर एकत्र हेबा एकत्रित हेबा सही स्थान रे परमेश्वर कौन करती गमनागमन करती। मंडली रे प्रभुंकर उपस्थिति अछि सेतिपाई आमे मंडली को जाई थाउ। मंडली रे परमेश्वर आमान को कथा कहती आज परमेश्वर तांकर उपस्थिति मते देले आमे सेटा अनुभव करि थाउ। आज परमेश्वर तांको वाक्य द्वारा तांको दासों को दे मते कथा हेले
आम कहीं प्रकार कही था कारण मंडली रे प्रभुंकर उपस्थिति अच्छी जो समय आम मीना बजार जाऊँ जो समय आम खेल पड़िया को जाऊ हाट बजार को जाऊ से स्तर केबे आम कही न था जे परमेश्वर मते सेठी कथा हेले परमेश्वर उपस्थिति मु पाइले ए प्रकार कही न था कारण पृथ्वीर कौटी मध्य परमेश्वर नहांती परमेश्वर बसा उठा हेबा जगह गमनागमन करबा जगह ताहा हेउची मंडली सेतिपाई आम मंडली को जाई थाउ कहीं से स्थान रे प्रभुंकर उपस्थिति अच्छी से स्थान रे परमेश्वर अच्छी आउ से आम सहित कथा कहती कारण आमर परमेश्वर कथा कहवा परमेश्वर से जीवित परमेश्वर ताहांक नामर गौरव हो से जदि मंडली जीवा उद्देश्य जदि आमर भिन्न अटे आज आमर उद्देश्य को आम परिवर्तन करवा मंडली रे मोर पुओ झीर बाहाघर मु जाऊना मंडली रे मोर सुस्थता जाऊना मंडली रे कबर पदा मु जाऊना मंडली रे लोक माने मोर दुख सुख रे आसंतु सेतिपाई मु मंडली को जाऊना मु काहींकी जाउची मंडली रे मु सहभागिता निमंते जाउची मु काहींकी मंडली को जाउची मोर प्राण रक्षा निमंते जाउची मु काहींकी जाउची कारण यीशु को मोर जीवन रो त्राणकर्ता भाव में मु विश्वास करिछि ग्रहण करिछि सेतिपाई मु तांकर धन्यवाद प्रशंसा करिबा पाई तांकर गुणानुवाद करिबा पाई मु मंडली को जाउछि मु काहींकी मंडली को जाउछि मंडली रे परमेश्वर उपस्थिति अछि सेइथिरु से कथा होंती सेतिपाई मु मंडली को जाउछि एई कथा आमे मन मध्य रे रखिबा एई कथा को आमे कोन करिबा निचोर करिबा एई शिक्षा उपरे आमे ठिया हेबा प्रभु एई वाक्य दे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आसंतु पदे प्रार्थना करिबा प्रेमिक स्वर्गीय पिता मु तुमको धन्यवाद दिए प्रभु तुम वाक्य द्वारा आम कथा हिच मंडली रो जीवार उद्देश्य को तुम्हें आज आम प्रभु तुम सत्यता जनईछ धन्यवाद दौच प्रभु जो मैंने आम मंडली जीवा उद्देश्य भिन्न प्रकार रही आज वाक्य द्वारा तुम्हें आम कहीच ए वाक्य शुणी आम निजे सजाड़ी हेबू बापा तुम उपर भरोसा रखी आम मंडली जाई तुम उपस्थिति पाई तुम आगमन निमंते प्रस्तुत हेबू साहाय्य कर प्रार्थना यीशु नाम मागुछु आमेन आमेन पुनर्बार समस्त को प्रेज द लॉर्ड प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु।